सो फाइनली 2020 की वो न्यूज़ जिसका सब लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था वो आ गई है। दुनिया में कोविड-19 की पहली वैक्सीन यूज़ के लिए अप्रूव हो चुकी है। हाल ही में यूके की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फाइजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन को यूके में यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया है। ये न्यूज़ अपने आप में ही एक बड़ी हैरतनाक न्यूज़ है क्योंकि नॉर्मली वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस सालों ले जाता है और ये वैक्सीन सिर्फ 10 महीने के प्रोसेस के बाद कंज्यूमर यूज़ के लिए रेडी है। अब लग ऐसे रहा है कि जैसे 2020 कोविड-19 का साल था, 2021 कोविड-19 की वैक्सीनेशन का साल होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर बिलाल और आज हम बात करेंगे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बारे में। कोविड-19 की वैक्सीन क्या है, ये किस तरह से यूज़ की जाएगी, ये इतनी जल्दी बन कैसे गई, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये किन किन लोगों को मिलेगी, और भी ऐसे बहुत से सवाल जो हम में से बहुत से लोगों के जहनों में इस टाइम चल रहे हैं। एंटी वैक्सर्स इस टाइम अपनी कैंपेन में पूरी तरह से मसरूफ़ हैं, लेकिन इस सब पे बात करने से पहले आइए शुक्रिया अदा करते हैं उस टर्किश कपल का जिसकी वजह से ये वैक्सीन आज पॉसिबल हुई। इस टाइम यूके में 2 और वैक्सीन्स भी अप्रूवल के लिए वेट कर रही हैं, जिसमें एक अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन है और दूसरी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो कि कुछ अरसे में अप्रूव हो जाएंगी और हमारे पास और भी ऑप्शन होगी वैक्सीनेशन के लिए। यूके ने ऑलरेडी इन वैक्सीन्स का भी कई मिलियन की तादाद में ऑर्डर दे दिया हो। तो इस फाइजर बायोनटेक वैक्सीनेशन के बारे में बात करने से पहले आइए शेयर करते हैं एक अच्छी न्यूज़। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन हेल्थ अफेयर्स डॉक्टर नौशीन हामिद ने ये बताया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोविड-19 वैक्सीनेशन परचेज करने के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। अब ये वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना वैक्सीन जो कि मैंने भी मेंशन की है उसमें से नहीं होने वाली। एक आर्टिकल के मुताबिक डॉक्टर नौशीन हामिद ने चाइनीज़ साइनोवैक बायोटेक वैक्सीन को मेंशन किया है, जो कि अभी अपने फेज़ 3 ट्रायल्स में है और उम्मीद ये की जा रही है कि इन फेज़ 3 ट्रायल्स के मस्बत नतीजे आने के बाद ये वैक्सीन पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाएगी और हो सकता है कि अप्रैल 2021 से ये वैक्सीन पाकिस्तानियों को मिलना शुरू हो जाए। इस न्यूज़ के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये वैक्सीन पाकिस्तानियों को मुफ्त मुहैया की जाएगी। तो आइए बात करते हैं इस वैक्सीन के बारे में पूछे जाने वाले कुछ आम सवालों की। अब ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ फाइजर बायोनटेक वैक्सीन के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे जैसे अगली वैक्सीन मार्केट में आती रहेंगी हमें उनके बारे में और पता चलता रहेगा, या जैसे कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसके बारे में नई वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। तो सबसे पहला सवाल कि ये वैक्सीन किन लोगों को मिलेगी। अभी ऑब्वियसली पाकिस्तान इस प्रोसेस से थोड़ा सा दूर है, तो अभी पाकिस्तान के SOPs के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि पाकिस्तान भी यूके वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगा। यूके के अंदर ये वैक्सीन सबसे पहले बूढ़े एल्डरली लोगों को मुहैया की जाएगी, जो कि इस बीमारी का सबसे शिद्दत से शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सबसे ज़्यादा ख़तरा है, उन लोगों के अंदर मौत की शरह और कॉम्प्लिकेशंस की शरह सबसे ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स को, और इसी तरह प्रायोरिटी लिस्ट बनाते ये वैक्सीन जैसे जैसे आती रहेगी और लोगों को मिलती रहेगी। अब इसमें दिमाग में रखने वाली एक ये बात है कि फाइजर बायोनटेक वैक्सीन का एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसको स्टोर करने के लिए आपको -70 डिग्री सेल्सियस का दर्जा हरारा चाहिए होता है, जो कि मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इसकी वजह से यूके के हस्पतालों में इस तरह के कोल्ड फ्रीजर्स मौजूद हैं जो ये टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इस वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना और ये सब एक मसले वाली बात है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे मॉडर्ना की वैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आएंगी तो शायद फाइजर की वैक्सीन को इम्पोर्टेंस मिलना थोड़ी सी कम हो जाए। तो दूसरा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल ये है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए कितने टीके लगवाना पड़ेंगे। हम सब लोगों ने ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त पे वैक्सीनेशन ज़रूर करवाई हुई है और हर वैक्सीनेशन का एक डिफरेंट स्केड्यूल होता है। जो कोविड-19 वैक्सीन है, ख़ासतौर पे फाइजर की वैक्सीन, उसके लिए 3 हफ्ते के गैप से 2 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तीसरा बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल जो कि मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, वो ये है कि अगर हम में से किसी को
पहले कोविड-19 इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या हमें भी ये वैक्सीन लगवाना पड़ेगी? तो इसके बारे में जवाब अभी इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि कोविड-19 को आए हुए इतना अरसा नहीं हुआ, तो हमें अभी इस बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद इम्यूनिटी कितनी देर तक बरकरार रहती है। ये उम्मीद नहीं की जा रही कि इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होगी। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 शायद आपको किसी टाइम पे चल के दोबारा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी इतना डेटा मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब अभी इतना क्लियर नहीं है। अब जैसे यूके के अंदर वेल्स में एक रिपोर्ट से पता चला है कि जिन लोगों को कोविड-19 पहले भी हो चुका है उनको भी ये वैक्सीन ऑफर की जा रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि इसके बारे में अभी और मालूमात आना बाकी है। लगता ये है कि ख़ास तौर पे जब शुरू में ये वैक्सीन आएगी और कम लोगों के लिए मैसर होगी, तो जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनको शायद कम प्रायोरिटी दी जाए। चौथा पूछा जाने वाला सवाल, जो कि आई थिंक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या वैक्सीनेशन आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी होगी? क्या तब भी हमें मास्क पहन के बाहर जाना पड़ेगा? क्या तब भी हमें ज़्यादा बड़ी गैदरिंग करने से मना किया जाएगा? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑब्वियसली वैक्सीन लाने का मकसद तो ये है कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा वापस जा सकें, हमारे कारोबार खुल सके, इकोनॉमी जो कि काफ़ी हद तक इफेक्ट हुई है वो वापस अपने नॉर्मल स्टेट पे आ सके। लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन शुरू में इतने लोगों को मुयसर नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डअप होगी और इसको ये प्रोसेस कंप्लीट करने में शायद साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो शुरू में आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स ज़रूरी होंगे, क्योंकि हर बंदा वैक्सीनेटेड नहीं होगा और हमें अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली 10 महीने में एक वैक्सीन बन के आ गई है, तो हमें ये नहीं पता कि ये वैक्सीन कितनी लंबी इम्यूनिटी देगी। क्या वैक्सीन के 2 शॉट पूरी ज़िंदगी के लिए ठीक होंगे या हमें ये वैक्सीन दोबारा भी करवानी पड़ेगी? तो ऑब्वियसली ये आंसर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये वैक्सीन अपने टाइम से पहले कंज्यूमर मार्केट में आ गई है, सालों की रिगरस टेस्टिंग से गुजरे पहले कंज्यूमर मार्केट में आ गई है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आंसर करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोशल डिस्टेंसिंग रिलैक्स होगी, आप दोबारा से अपने नॉर्मल लाइफ पर वापस आ पाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद भी है, वो ये है कि क्या ये वैक्सीनेशन करवाने से हमें कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है? अब ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है और इस मिसकंसेप्शन को एड्रेस करने के लिए आई थिंक वैक्सीनेशन की थोड़ी सी साइंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा बोर किए बगैर समझाने की कोशिश करूँ कि ये वैक्सीन काम कैसे करती है। और याद रखिएगा कि मैं फाइज़र की वैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। अब ये वैक्सीन एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। अब मैसेंजर आरएनए क्या होता है? ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल या जीनियाती मवाद होता है जो कि हमें वैक्सीन की सूरत में इंजेक्ट किया जाता है, और ये जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में जाके, हमारे सेल्स में जाके उन सेल्स को एक वायरल प्रोटीन बनाने पे मजबूर करता है, और उस वायरल प्रोटीन के खिलाफ हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाता है और उन एंटीबॉडीज़ की वजह से हमें इम्यूनिटी मिलती है। और ये जो फाइज़र की वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन के 28 दिन बाद आपको 95% प्रोटेक्शन देती है कोविड-19 इन्फेक्शन से। अब ऑब्वियसली लोग इंटरनेट पे वर्ड प्ले करते हैं, क्योंकि लोगों को सही तरह से चीज़ों का पता नहीं होता, तो कुछ लोग कुछ वर्ड्स उठा के उनको बड़े गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। एक कमेंट जो कि मैंने फेसबुक पे पढ़ा 3-4 दफ़ा, वो ये है कि आप mRNA वैक्सीन क्यों लेना चाहते हो? कि mRNA मतलब इसका मतलब ही मरना है, तो आप एक वैक्सीनेशन क्यों ले रहे हो जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इसको लेके आपने मरना है? तो भाई जिस किसी ने भी ये लिखा है, mRNA का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और इसका मतलब मरना नहीं होता। तो प्लीज़ लोगों के दिमाग में, बेशक आप मजाक भी कर रहे हैं, गलत बातें डालना बंद करें। इसके अलावा डॉक्टर फ़हीम यूनुस, जो कि ट्विटर पे काफ़ी फेमस हैं कोविड-19 के बारे में एजुकेशन देने की वजह से, उन्होंने भी अपने इस ट्वीट में ये मेंशन किया है कि जो ये मैसेंजर आरएनए होता है, ये आपके सेल में जाके अपना काम करता है, प्रोटीन के बाद एंटीबॉडीज़ बनती है, उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए डिसॉल्व हो जाता है, आपकी बॉडी में रहता भी नहीं। तो इस वैक्सीनेशन को लेने से आपको इन्फेक्शन होने का चांस नहीं है। अब छठा पूछा जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैक्सीनेशन लगाने से आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी? क्या आप पूरी ज़िंदगी के लिए कोविड-19 के इन्फेक्शन से बच पाएंगे? क्या कोविड-19 इस वैक्सीनेशन के बाद ख़त्म हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये मर्ज़ हमारे साथ अभी तकरीबन सिर्फ 1 साल से है,
اور ہمیں اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. اور سائنس کیونکہ ڈیٹا پہ ڈپینڈ کرتی ہے، ہمارے پاس انف ڈیٹا نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس انفیکشن یا اس ویکسینیشن سے جو امیونٹی ہوگی وہ کتنی دیر تک برقرار رہے گی. اب کچھ مفروضوں، کچھ اسپیکولیشنز کے مطابق یہ امیونٹی زیادہ لانگ ٹرم نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ فلو ویکسینیشن کی طرح ہمیں کووڈ-19 ویکسینیشن بھی ریگولر انٹرولز پہ کروانی پڑے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کی امیونٹی لائف لانگ نہ ہو، اور وائرس گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ میوٹیٹ بھی کرتا رہتا ہے. تو ابھی اس بارے میں یہ کہنا کہ شاید کووڈ-19 کی ویکسین لگوانے سے مرض ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلا جائے گا، آئی تھنک یہ صحیح بات نہیں ہے. ایک اور سوال میں لوگ کچھ اس بارے میں بھی کنسرنڈ ہیں کہ کیا پریگننٹ عورتوں کو یہ ویکسین دی جائے گی، کیا بچوں کو یہ ویکسین دی جائے گی. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو سائنس ہے وہ ڈیٹا پہ بیس کرتی ہے، ایویڈنس پہ بیس کرتی ہے. جو فائزر کے فیز 3 ٹرائل سے اس کے اندر 43,500 لوگ انرول تھے جن کے اندر حاملہ خواتین انکلوڈڈ نہیں تھی. تو کیونکہ ہمارے پاس حاملہ خواتین کے بارے میں ڈیٹا موجود نہیں ہے تو ابھی یہ ویکسین حاملہ خواتین کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کا پریگننسی پہ کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا جو آپ کا حمل ہے اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ویکسین ابھی حاملہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. جہاں تک رہی بچوں کی بات، تو بچوں کے اوپر بھی یہ ویکسین ابھی ٹیسٹ نہیں کی گئی. اور اس کے بارے میں دوسرا آرگیومنٹ یہ بھی ہے کیونکہ بچوں کے اندر اس مرض کے کمپلیکیشن کی شرح بہت کم ہے، جو کہ ہے صحیح، لیکن ایڈلٹس کی کے کمپیریزن میں یا بوڑھے لوگوں کے کمپیریزن میں اس کی کمپلیکیشن کی شرح بہت کم ہے. تو ابھی بچوں کو بھی یہ ویکسین نہیں دیے جانے کا پلان کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ-19 مرض جب نیا نیا آیا تھا تو اس بارے میں ایک چیز بہت مشہور ہوئی تھی پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، وہ یہ کہ یہ مرض آیا نہیں، لایا گیا ہے. اب لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کو لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو کہتے جناب اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کچھ امپورٹنٹ لوگ، جس میں بل گیٹس کا نام لیا جا رہا تھا، وہ آپ کے اندر ایک مائکرو چپ انسرٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ آپ کی ساری حرکات و سکنات کو مانیٹر کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو بھائی جان اگر آپ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں تو I'm really sorry about you. مطلب مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. کائنڈلی اس طرح کی باتیں سوچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں. ہم ایز پاکستانی، ہمیں ایز اے قوم شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم آج بھی وہ ملک ہیں جس کے اندر پولیو موجود ہے. صرف اسی وجہ سے، اسی طرح کی سوچ کی وجہ سے آج بھی ہمارے بچے پولیو میں مبتلا ہو کے اپنی ساری زندگی تباہ کر لیتے ہیں. وہ یا تو پھر سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں، یا جو تھوڑے اچھے گھرانوں کے ہوتے ہیں وہ پڑھ لکھ بھی لیتے ہیں، لیکن ان کی بھی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آبویسلی نارمل لوگوں کی ہوتی ہے. تو کائنڈلی اس طرح کی باتوں میں آ کے یہ نہ کہیے کہ جناب یہ ہم مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے ویکسین بنائی جا رہی ہے. بھائی کوئی ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ہو نا کسی کے لیے، تو پلیز یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دو. ہم میں سے آدھے لوگوں کو نا گھر میں گھس کے کوئی دوسری دفعہ کھانا نہیں پوچھتا. تو بل گیٹس ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اس طرح کی خبریں پلیز پھیلانا بند کریں. ہمارے ملک کے کئی فیمس لوگ، جس میں وہ زیاد زمان حامد صاحب بہت مشہور ہیں، کانسپریسی تھیورسٹ، وہ بھی یہ باتیں پروموٹ کر رہے تھے جب میں نے لاسٹ ان کی ایک ویڈیو دیکھی تھی. تو پلیز اس طرح کی کسی بات میں بلیو کرنے سے پہلے کوئی ایک پولیو زدہ بچہ دیکھیے گا، کوئی ایک ایسا بندہ دیکھیے گا جس کے گھر بوڑھے والدین ہیں اور وہ کرونا وائرس سے ہلاک ہو سکتے ہیں. تو پلیز اس طرح کی باتیں پروموٹ کرنا بند کیجیے. ایک آخری بہت امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ جناب اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں؟ تو جس فائزر ویکسین کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو یو کے میں اپروو کیا گیا، اس کا کوئی بھی ڈیٹا ابھی تک پبلک نہیں کیا گیا. جو کہ بات پریس میں ریلیز کی ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ 43,500 لوگوں کا ڈیٹا ہے، اس کے مطابق اس ویکسین کا کوئی بھی سیریس سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا. اب آبویسلی ویکسینیشن کروانے کے بعد آپ کو چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جن میں اس سائٹ پہ درد ہونا، تھوڑی دیر وہ مسل سور رہنا، ہلکا پھلکا سا بخار ہونا، ہلکی سی طبیعت خراب ہونا. یہ سائیڈ ایفیکٹ کسی بھی ویکسینیشن کے ساتھ کامن ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں نے فائزر کی ویکسین لینے کے بعد تھوڑا سا ہینگ اوور لائک فیلنگ کے بارے میں کمپلین کیا. اس کے علاوہ ابھی تک اس کے کوئی بھی سیریس سائیڈ افیکٹس رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. اب چونکہ یہ ویکسین صرف 10 مہینے کے پروسیس میں بنائی گئی ہے، تو اگر اس کا کوئی لانگ ٹرم سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے تو اس بارے میں ہمیں ابھی معلوم نہیں ہے. لیکن اگر یو کے جیسے ایک بڑے ملک کی ریگولیٹری اتھارٹی جو کہ کچھ ریسرچ کرنے کے بعد وہ چیز اپروو کرتی ہے، انہوں نے یہ ویکسین اپروو کی ہے، تو ہمیں اس بارے میں کانفیڈنٹ ہو کے ویکسین لگوانی چاہیے. دوائی ہر ایک کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے سارے لوگوں کی لائف کو انڈینجر کریں. اب اوبیسلی جیسے جیسے ڈیٹا ہمارے پاس آتا رہے گا ہم اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اور بھی کئی طرح کی نئی انفارمیشن ابھی آنا باقی ہے. جتنی انفارمیشن میرے پاس ابھی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. اگر میں نے اس میں کچھ غلط بتایا تو کائنڈلی پلیز مجھے کریکٹ کریں، کیونکہ اوبیسلی میں کوئی ایپیڈیمیولوجسٹ انفیکشس ڈیزیزز کا اسپیشلسٹ تو ہوں نہیں. میں نے بھی ساری ریسرچ کر کے سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کو اس ویکسینیشن کے بارے میں بتانے کی تھوڑی سی کوشش کی. تو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اب اوبیسلی میں نے اس ویڈیو میں فائزر کی ویکسینیشن کے بارے میں بات کی ہے، جو کہ پاکستان آئے گی بھی نہیں، لیکن ایک جنرل کانسیپٹ ویکسینیشن کا سیم ہوتا ہے. جیسے جیسے اور ویکسینیشنز امپروو ہوتی جائیں گی، خاص طور پہ اگر چائنیز سائنوویک بایو ٹیک کی ویکسینیشن امپروو ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں آنے کا چانس زیادہ ہے اور اس بارے میں کچھ انفارمیشن ملتی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک، سبسکرائب اور شیئر. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.